Hello everyone, welcome to our English lesson. How are you? I hope that everyone is doing well and that you're all staying safe in this pandemic crisis. So, without any further ado, without wasting any time, let us start our lesson today. So, for this lesson, we will need several materials. The first one is you will need your Get Smart Class 3 textbook. Ini adalah buku teks murid-murid. The second thing you need is an old piece of paper or a paper from a magazine or a newspaper. Anything that is colored is fine. Murid-murid perlukan sekeping kertas lama ataupun kertas dari majalah ke ataupun kertas dari surat kabar. Apa-apa yang berwarna selain daripada warna putih boleh. The third thing that we need is a piece of white paper. Okay? Seterusnya murid-murid perlukan sekeping kertas putih. Number 4, you will need a pair of scissors. Murid-murid perlukan gunting. And number 5, you will need glue. Murid-murid perlukan gum. Number 6, you will need pencil and 7 colored pencil. Jadi pensel dan pensel warna ya. Okay. So, here is the class objectives and rules. For today's lesson, we have 2 class objectives. The first one is pupils will be able to draw a picture of an activity correctly. Murid-murid akan dapat melukis satu gambar aktiviti dengan betul. Maksudnya kalau murid-murid melukis making a cake, murid-murid betul-betul lukis seseorang yang buat cake, bukannya seseorang yang main tenis. Okay? Yang kedua, the second objective is pupils will be able to write a full sentence about the people in their drawing. Murid-murid akan dapat menulis satu ayat penuh tentang orang-orang yang ada dalam lukisan mereka. Contohnya, kalau yang tadi murid-murid lukis seseorang yang making a cake kan? Kalau orang tu perempuan, then murid-murid akan tulis she is making a cake dengan penuh lah. Okay. Lesson for the day. Here we can see there's a picture of a boy playing tennis. There is a picture of a boy playing tennis. How do we ask someone about one's activity? Macam mana kita mau tanya seseorang tentang aktiviti seseorang, okay? Jadi di sini, this boy is wondering, what is he doing? Apa yang dia buat? Jadi kita tengok sini ada yang kuning, ada yang biru. Bila mau jawab, nanti kita akan kasih terbalik nih. He dengan is, yang biru dengan yang kuning ni kita akan kasih terbalik dia. Tempat dia kita akan kasih terbalik ya. Jadi mari kita tengok macam mana dia kena buat. Okay, kita lihat sini. He is playing tennis. Jadi yang biru dari di tempat kedua dia pergi ke tempat pertama. Dia yang kena cakap dulu ya. Jadi dia terbalik. He is playing tennis. Jadi yang playing tennis ni kita boleh tulis mengikut gambar. If this boy is making a cake, kalau budak ni sedang buat cake, then kamu tulis he is making a cake. Begitu ya. If the boy was watching TV, then you can write he is watching TV instead. Boleh? Okay, mari kita teruskan. Okay, now let us look at some examples and illustrations. So, for the first one, this is a boy. Okay, a boy maksudnya kita guna he. Kita guna he.
Jadi apa yang boy ni buat? Dia sedang playing the guitar. Jadi mari kita tengok macam mana kita tanya soalan dia. What, apa is he doing? Yang dia buat. Kita sini guna he. Kita guna he sebab dia adalah seorang lelaki. Satu lelaki. Okey? Macam mana kita jawab? Kita terbalikkan is he ni, kita terbalikkan kepada he is. Jadi dia dari is he pergi ke he is. Okey? Kita terbalikkan sahaja. Selepas itu yang di sini kita isi dengan aktiviti yang ada dalam gambar. Boleh? Kita lihat the next example. This is a girl. This is a girl. If it's a girl, we use she. Okay. Kalau kita bercakap tentang seorang perempuan, kita guna she. Seorang perempuannya, satu perempuan. Jadi macam mana kita jawab? Sama dengan yang lelaki, sama dengan yang ini, kita cuma terbalikkan is she kepada she is. Selepas tu kita isi aktiviti yang dia buat daripada gambar. Tengok she kita pindahkan kepada sini, is kita pindahkan kepada sini. Baru kita tulis aktiviti yang ada dalam gambar. Kalau gambar dia lain, jadi aktiviti dia pun tukarlah ikut gambar ya. Okay, let us look at the last picture. Okay, di sini kita tengok ada perempuan, ada lelaki. Kita tengok ada dua orang. As long as there is more than one person, selagi dia lebih dari seorang, kita sudah boleh guna they. Okay, kita boleh guna they. Jadi, ini what are they doing? Okay, is pun kita tukar jadi are. Jadi bila kita jawab, sama juga kita cuma terbalikkan are they ni kita terbalikkan kepada they are. Okay, jadi kita tulis they dulu, baru are, baru kita tulis aktiviti yang mereka buat which is cleaning. Okay? So, let us continue. Now that you have learned about how to answer questions about what someone is doing, then we can try to answer these questions together. So let us look at the first picture. There's a little boy. Ada seorang lelaki. Kalau lelaki kita guna he. Okay? And the second picture, there's a little girl. Ada seorang perempuan. Kalau seorang perempuan kita guna she. And the last one, yang terakhir, we have a picture with two people. Kalau lebih dari seorang, kita boleh guna they. Jadi kita tulis are they instead, okay? Mari kita cuba jawab dari yang pertama. Kita tengok this boy sedang, apa dia buat? Dia sedang skateboarding. Jadi macam mana kita jawab? Kita terbalikkan is he kepada he is. Selepas itu disambung dengan aktiviti yang dia buat, iaitu skateboarding. And don't forget your full stop. Jangan lupa nokta. The second picture. There's a little girl. Dia main basketball. Jadi mari kita tulis. Kita terbalikkan is she kepada she is. Jangan lupa S kena bermula dengan huruf besar. Selepas itu tulis aktiviti yang dia buat, iaitu playing basketball. Nokta. Okay. And the last one, what are they doing? Kita terbalikkan are they kepada they are. Betul. They
are, apa mereka buat? Menyanyi. Menyanyi is singing. Don't forget your nokta. Okay? Sudah boleh? Okay. Now that you have learned about how do you write a sentence on a picture, we can move on to the activity for today. So you can refer to your textbook at page 31. Refer to your textbook at page 31. Muka surat 31 ya. Okay. Tugasan kali ini adalah draw an activity from module 3. You can refer to the textbook at page 25, 26 and 28. Okay. Lukis satu aktiviti daripada modul 3. Okay. Murid-murid boleh tengok dalam buku teks pada muka surat 25, 26 dan 28. Selepas kamu lukis, kamu tulis satu sentence about the people in your drawing. Write a sentence about the people in your drawing. Tulis tentang apa yang orang dalam lukisan murid-murid buat. Contohnya, dalam gambar ni kita boleh tulis they are drawing. Okay, tulis di bawah sini. Boleh? Okay. So, let us look at the materials again. Kita lihat untuk aktiviti ini. Di sini yang kita perlukan kertas lama, kertas berwarna tadi, kertas putih, white paper, your pencil and your colored pencil, as well as your scissors and your glue, gunting dan gum. Okay? Macam mana membuat? Cikgu akan ajar satu-satu ya. I will teach you how to do it step by step. So, first of all, you can get either colored paper, murid-murid boleh dapatkan kertas berwarna, ataupun kotak pun boleh, sekeping kotak, ataupun sekeping surat gambar. Tapi untuk kali ini, untuk gambar sini, cikgu akan gunakan surat gambar. Jadi yang lain tu tidak perlulah, satu saja yang kita perlu ya. We only need one. Then, cut a white paper, kertas putih ini, into any shape you want. Kepada apa-apa gambar yang murid mau. Gambar bulat boleh, love boleh. Okay, kalau murid-murid tengok dalam buku teks, di sana ada pelbagai gambar. Jadi murid boleh ikut sana ataupun sebaik-baiknya ikut kreativiti murid-murid. Okay. Okay, di sini gambar yang tempat cikgu ni sudah kena gunting kepada bentuk bintang. Lepas tu murid-murid guna gam dan lekatkan pada kertas berwarna murid. Okay. Kertas berwarna kah, kotak kah, kalau yang cikgu punya ni surat khabar lah. Okay. Next one. Draw an activity on the white paper. Okay. Lukis satu aktiviti pada kertas putih. Macam sini, cikgu lukis seseorang yang watering the plants. Watering the plants. Okay. Dia ada dalam muka surat 26. Then, number 4. Color your drawing. Okay. Kita guna your colored pencil to color your drawing. Okay, nanti warna cantik-cantik dengan kemas-kemas. Okay. Number 5, write a sentence about what the people in your drawing is doing. Okay, tulis satu ayat tentang apa yang lukisan murid-murid buat. Orang yang dalam lukisan murid-murid itu buat. Macam cikgu punya, ada seorang perempuan, jadi cikgu tulis she is watering the plants. Cikgu tulis action activity dia ya. Lepas itu, murid-murid hantar kepada guru dan murid-murid sudah siap. Boleh hantar kepada cikgu melalui WhatsApp. Gambarlah, gambar murid pegang gambar tu cantik-cantik kan? Jadi itu saja untuk lesson kita hari ini. See you next time. Bye-bye.